number 9. Magbantay. Substitution rep. Valerio. Terberga. Ito si Estrada. Bayagan, apat kayo ah. Nota shot. Mate, 4-2. Foul committed by number 9. Mr. Magbantay. Second personal foul. Second team foul. Remaining time, 24 seconds. 14 to shoot. Saan sa'yo kung ano mo dito? 1v1? Ito? Ano? Tingnan ko na. Mr. Malte. Nice! Oh, kuha mo na! Wala! Malte. Ay, di pa nag-counted. Alat. May matimbagan ni Bons kanya? Valero. Taas ang kamay ni Tuwa. Hindi. Hindi duwa. Vergara. May priority ni ko ah. Nagbayad na dyan? 5 minutes and 30. Taka na! Bang bang! Press mo. 10 seconds to shoot. Oh, wala na! Push! Oy, sabay! Anim na! Valero. Pasok na naman yan. Ay. Mundo. Relax lang! 15 seconds to shoot. Valero. Sugod. Sugod ang mundo. Best player sa ni Mundo. Last 2 minutes. Alam na ba yung Mundo? Baba! Oh, sige! Kitang-kita. Binigyan ka ngayon. Puro ka kasi mo! Bones, kita-kita yun. Kita kahit review mo lang madaming beses. Valerio. Tatlo na! Tatlo na lang. Harap! Ilang minuto na lang. 1 minute 7 seconds. Second row. Dalawa na lang, dalawa. Second row. Gusto mo? Aras! Ay, dalawa kalamangan.